Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang Paddy Master Instructor. Kita bertemu lagi dalam satu lagi siri pembelajaran saya dalam Paddy Dive Master Course. Dan kali ini saya akan merangkumi satu topik di bawah fisiologi iaitu carotid sinus reflex, hypercapnia, hypocapnia, carbon monoxide poisoning, oxygen toxicity dan paratrauma. Saya ada satu tetamu khas yang saya jemput dalam konten saya kali ini. Pada mereka yang sudah pun subscribe kepada YouTube channel ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih, dan kepada mereka yang masih belum lagi subscribe kepada YouTube channel ini, anda boleh subscribe, tekan loceng, tekan like dan tinggalkan komen. Kalau boleh, anda boleh sharekan konten ini kepada teman-teman anda yang berminat dalam perbincangan saya dan bersama rakan-rakan saya. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni, kami akan bercerita tentang satu bahagian dalam fisiologi dan kita akan bermula dengan carotid sinus reflex. Bersama-sama kita pada kali ini, saya menjemput seorang doktor perubatan, Dr. Hafizuddin Mahfuz, yang juga berminat dan certified dalam scuba diving, dan beliau akan berceritakan tentang topik-topik yang saya telah nyatakan sebentar tadi. Okay, Dr. Hafiz, welcome. Antara topik ataupun area bidang yang kita akan meliputi dalam topik-topik yang kita nyatakan adalah tentang kesan carotid sinus reflex dan sebagainya, dan bagaimana perkara ini boleh berlaku ketika kita sedang menjalani aktiviti selam scuba. Kita mulakan dengan carotid sinus reflex. Probably Dr. Hafiz boleh menceritakan bagaimana dalam tubuh badan kita carotid sinus reflex boleh berlaku. Kita mulakan yang begitu dululah dan saya akan susul kepada bidang-bidang lain yang mungkin berkaitan dengan carotid sinus reflex ni. Silakan. Terima kasih sebab jemput kita untuk sama-sama buat konten berkaitan dengan physiological changes yang badan kita boleh experience bila kita involve dalam diving. So the first topic yang kita nak bincang hari ni is about carotid sinus reflex. So carotid sinus reflex, first I think untuk memudahkan kita faham ni, kita go to the term carotid dululah. So carotid, what is the carotid kan? So carotid ni is actually dia nama arteri, nama salur darah. Nama salur darah yang ada dekat kita punya bahagian leher lah, di sebelah kiri dan kanan. So ada dua, dia ada dua arteri ni, salur darah ni besar, ada sebelah kiri, sebelah kanan kan. Okay, and then bila kita bercakap berkenaan carotid sinus reflex, kita sebenarnya bercakap mengenai macam mana salur darah ni dia dia punya the hollow parts of the vessels tu, bahagian di mana darah mengalir tu, dia membesar dan mengecil, dilate ataupun constrict. Itu yang kita panggil dia carotid sinus reflex. Basically, carotid sinus reflex ni, dia punya fungsi utama dia nak kontrol kita punya tekanan darah dekat dalam kita punya badan lah. Dia adalah reflex di mana apabila darah kita naik, carotid sinus reflex ni dia akan secara automatik mengesan kenaikan darah tu, dan dalam masa yang sama dia akan besarkan kita punya salur darah, dan kesannya kita punya tekanan pun akan menurun. Dia carotid sinus reflex ni basically dia berfungsi untuk mengawal kita punya tekanan darah lah. Okay. Now, dia adalah satu tindak balas badan kita, tindak balas salur darah yang ada pada badan kita. Okay, kita nak bagi lagi contoh yang mudah. Mungkin kita keluar daripada diving lah. Kita tengok kalau macam kucing kan, bila kita usap dia bahagian tengkuk kucing tu, actually kita mengusap dia punya carotid artery dia.
Jadi bila kita usap dia punya carotid artery, kucing tu akan rasa relax. So that's why bila kita tengok kucing, kalau kita, ada orang main dekat tengkuk dia, dia akan baring, dia akan lentuk. That is actually carotid sinus reflex. Tapi dia tu pada kucing tau. Jadi bila kita usap tu, tekanan darah dia rendah dan dia rasa relax. That is the actual functions of what we say reflex. Dia regulate kita punya tekanan darah. Okay. Jadi kalau macam let's say contoh, okay, lagi satu contoh lain. Carotid sinus reflex. The effects of carotid sinus reflex. Dia akan boleh macam yang saya cakap tadi, dia boleh menurunkan kita punya tekanan darah kan. Ada satu keadaan di mana ini bukan berkenaan dengan diving, ini luar daripada diving, di mana ada orang yang dia ada masalah, dia selalu pingsan, especially bila dia bertukar posisi daripada duduk kepada berdiri dalam keadaan cepat, tiba-tiba dia pingsan. Jadi bila dia pergi jumpa doktor, doktor tanya pada dia dan buat pemeriksaan, tengok dia tak ada masalah kesihatan apa-apa. Cuma satu perkara yang doktor tu perasan ialah dia pakai collar, dia pakai baju, collar dia tu ketat. Dan apabila collar dia tu ketat, dia menekan kepada dia punya carotid artery. Yang mana apabila dia tekan tu, dia memberi satu respon yang salah lah pada dia punya carotid sinus reflex tu. Menyebabkan dia punya tekanan darah selalu berada dalam keadaan rendah dan menyebabkan dia pingsan. Okey. Dapat tak dekat situ? Sebab next, apabila kita nak kaitkan dengan diving, ialah carotid sinus reflex ni, apabila kita kaitkan dengan diving, yang paling dia memainkan peranan yang paling penting dari segi kita punya pemilihan kita punya dry suit, wet suit. Yes. Sebab apa? Kita punya dry suit, wet suit ni, kalau kita perasan dekat bahagian leher tu kita kena jaga-jaga. Ada setengah wet suit ataupun dry suit yang apabila saiz dia tidak sesuai dengan badan kita, dia akan menyebabkan mencekik bahagian leher. Ya, mencekik dalam keadaan leher. Dia masa keadaan kering ke atas mungkin kita rasa okey. But as we go descend under the water, kita punya baju tu dia akan jadi basah kan. And dia akan jadi basah dan dia akan jadi lebih mungkin sedikit menebal sebab air dah mula masuk dalam rongga-rongga kita punya suit, diving suit. Dia akan menyebabkan baju tu jadi lebih ketat. Dah lah kat atas dia dah ketat, bila kita masuk dalam air dia dah jadi lebih ketat sebab basah. And we go descend deeper under the water, the pressure of the water surrounding our body make it even tighter dekat kita punya carotid sinus ni, dekat kita punya carotid artery. Yang akan menyebabkan carotid sinus reflex yang kesan dia apabila tekanan darah ini terlalu rendah, diver tu dia boleh loss of consciousness underwater. Itu carotid sinus reflex. Sebab apa? Tekanan darah terlalu rendah, darah tidak dapat kita supplykan ke otak, dia akan menyebabkan seseorang diver tu boleh pingsan underwater. Dan ia juga menyebabkan kepada kita punya nadi. Apa yang berlaku apabila blood pressure tu tak dapat naik ke bahagian otak dan secara berkadar terusnya menyebabkan kita punya nadi akan bertambah laju, betul? Betul, sebab itu actually as kita punya body regulatory system, as compensation kepada kita punya, as compensation kepada tekanan darah yang rendah. Jadi untuk bila tekanan darah tu rendah, body nak cuba juga pump darah ke otak, dia akan lajukan kadar degupan tu. Itulah yang kata apa nama, degupan jantung laju lah, laju. Okey, apa yang dimaksudkan dengan term cardio inhibitory center? Now, let me read out a statement, okay, which tells about the cardio inhibitory center. When the carotid sinus receptors detect high blood pressure, they stimulate the cardio inhibitory center, which slows your heart rate. When they detect low blood pressure, they stop stimulating the cardio inhibitory center, which in turn
stop sending signals to the heart. Bila carotid sinus kita sense yang tekanan darah dalam kita punya salur carotid ni tinggi, bila dia dapat detect tu, dia akan secara automatik akan hantar informasi yang dia ada tu pada satu lagi sensor yang ada dekat jantung. Yang mana sensor yang dekat jantung ni apabila dia menerima informasi daripada carotid sinus reflex ni tadi, kiranya kalau senang ceritanya carotid sinus reflex ni darah tengah naik. Lepas tu tiba-tiba carotid sinus reflex ni kata, ini darah tengah tinggi ni. In this particular individual kan, ini darah dia tengah tinggi. Bagi tahu cardio inhibitory center tu. Kena bagi tahu dia supaya dia boleh respon. Respon dengan cara yang macam mana? Respon dengan cara dia memperlahankan degupan jantung tu supaya dapat menurunkan tekanan tadi. Kita dah cover satu bahagian dalam fisiologi. Next part kita akan cover dalam satu lagi topik yang agak penting dalam fisiologi, iaitu hypercapnia dan hypocapnia. Saya sekalikan kedua-duanya kerana saya merasakan bahawa kedua-duanya mempunyai pertalian di antara satu sama lain. Okey, round 2, Dr. Hafiz. Hypercapnia and hypocapnia. Untuk faham hypercapnia and hypocapnia ni, saya rasa pertama sekali kita faham dulu perkataan capnia tu. Dia medical term, tapi secara mudahnya capnia tu maksud dia carbon dioksida. Okay? Capnia is the carbon dioksida. Hyper or hypocapnia tu, hyper ni maknanya banyak lah. Hypercapnia, banyak karbon dioksida. Hypo ni sikit lah. Hypocapnia, sikit karbon dioksida. Okey, baik. Hypercapnia and hypocapnia, daripada dua term ni, kita tahu bahawa in terms of carbon dioxide level in our body, dari segi kadar kandungan karbon dioksida dalam badan kita, tinggi sangat pun tak bagus, rendah sangat pun tak bagus. Okey? Dia tak bagus untuk dari segi kita punya kesihatan lah, in terms of body health or body system, tak bagus. Sebab apa? Kalau kita tengok in terms of the nature of carbon dioxide ni dia acid. Okay, dia acid. Jadi bila dia hypercapnia, karbon dioksida ni banyak dalam badan, dia akan menyebabkan kita punya darah ni jadi acid, which is not in the normal state. Sebab kalau kita tengok pH, apa kita panggil kadar asid dan kadar alkali dalam badan kita ni, dia ada range yang very tight lah. So kalau macam out of the range dia terlebih sikit karbon dioksida, dia boleh menyebabkan darah kita akan jadi berasid, dan dia akan menyebabkan mulalah datangnya gejala-gejala yang kita panggil dia sebagai gejala yang berkaitan dengan kita punya central nervous system, yang mana nanti kita akan rasa pening, susah nak bernafas, rasa mual, rasa nak muntah kan. Ini dalam, and you imagine as a diver, this occurs under the water. Jadi, okay, under the water. So, we need to be very careful and very aware of what we feel under the water, so that we can prevent further complications of the hypercapnia and hypocapnia. Okay, hypercapnia ni, ada abang macam nak tanya soalan apa tu bang? No, let us look into the effect ketika kita scuba diving. When we descend and when we ascend. Bila kita ke bawah dan bila kita ke atas. Apa yang berlaku kepada kandungan karbon dioksida dan efek kepada tubuh badan kita, dan vice versa and ascending. Okay. I will say in terms of ascending and descending,
as we go down kan, bila kita turun ke bawah, kita it's a pressure yang ada dekat luar pada kita punya badan tu, dia akan continually adding up as we go deeper kan. So and bila dia pressure tu tinggi, kita bila nak bernafas tu kita perlukan satu effort yang lebih kuat. We need more effort. Okay. Jadi apabila kita punya effort tu kuat, setiap daripada kita punya body activity ni, kita punya movement, kita punya pernafasan, kita punya pergerakan, secara fisiologinya akan menyebabkan penghasilan karbon dioksida dalam badan kita. Jadi lagi banyak effort yang kita gunakan, lagi banyaklah karbon dioksida yang akan terhasil. Dan bila kita lagi ke bawah, lagi banyak effort yang kita gunakan untuk bernafas, so secara correlationnya karbon dioksida dalam badan kita pun akan bertambah. Ini akan memberi kesan apabila kita menahan nafas, betul tak? Bila kita menahan nafas, oksigen yang berada dalam tubuh badan kita akan accumulate dengan secara lebih laju apabila bertambah dengan aktiviti ataupun pergerakan yang kita buat lah. Okey, betul. Itu yang saya cakap tadi, itu apa yang berlaku dari segi apa yang berlaku kepada macam mana nak cakap yang saya cakap tadi itu is how carbon dioxide build up in our body as we descend down into the water. Okay, tapi saya nak bagi tahu juga yang ia juga selain daripada kedalaman tu, ia juga sebenarnya dipengaruhi dengan cara kita bernafas, bang. Okey. Sebab apa? Kalau kita cara bernafas kita tidak betul, tidak mengikut seperti teknik yang diajukan apabila kita involve dengan scuba diving, kita bila kita scuba dive kan, bila kita diving in, kita instructor kita akan kata breathe deeply and slowly. Deeply and slowly. Yes, breathe deeply and slowly. Sebab apa? Because we want the breathing to be as normal as possible, as relaxed as possible. Kita tak nak ada excessive effort dekat kita punya breathing. Okay? And then satu lagi, apabila kita bernafas terlalu laju, using regulator, dia tak sama tau bang, macam bila kita bernafas secara biasa macam ni. Maybe kalau kita look into the manual instruction, I'm sure dia ada discuss about what we say dead airspace. Dead airspace. Dalam dead airspace maksudnya dalam kita punya salur pernafasan ni, tak semua bahagian tu akan ada berlaku pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Tak semua. Dia hanya berlaku pada kita punya alveolus saja. Tapi dekat kita punya trakea, dekat kita punya cabang tu kan, dia trakea tu kalau kita dia turun ke bawah, lepas tu dia bercabang jadi dua kan. And then dia ada cabang-cabang, ranting-ranting kecil. Dekat situ no gas exchange yang berlaku kat situ. Apabila kita gunakan regulator, kan, dead airspace tu dia bertambah tau. Bukan saja dekat trakea ni, dekat dalam tiup regulator kita tu pun itu dikira sebagai dead airspace. Jadi apabila kita bernafas dengan laju, kita rasa macam kita bernafas laju tu macam baik untuk kita, tapi sebenarnya dia tak bagus sebab bila bernafas dengan laju ni dengan keadaan dead airspace yang besar, dia tak berlaku satu pertukaran gas yang efisien yang dekat kita punya alveolus tu. Dia cuma kita nafas laju saja, aliran udara tu pantas, tapi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida tu dia tak berlaku dengan efisien. Jadi apabila tak berlaku dengan efisien, apa akan jadi? Karbon dioksida ni tak dapat nak diriliskan keluar. Dia nafas je laju. Kan? Tapi tak efisien, karbon dioksida ni dia tak boleh nak keluar. Dia akan retain dalam kita punya badan, build up, leading to
what we say as hypercapnia. Cara pernafasan. Ini biasa jadi pada panic diver. Panic diver. Kita tengok kalau diver tu tak calm underwater, dia macam tak tahulah dia nampak apa kan. Dia tengok dalam water tu and then she get anxious or the divers become panic. Nervous. And then nervous. Mungkin dia tersangkut ke apa, whatever lah. If for whatever reason the divers get panic under the water and start breathing fast, and dia akan boleh dapat hypocapnia under the water. Okay, now thanks. Hypercapnia ni berlaku apabila berlaku di dead airspace dan juga kita hold kita punya breath. When we skip our breathing, benda tu akan juga boleh menyumbang kepada hypercapnia. Betul? Skip breathing maknanya you stop breathing lah. Betul tak? Betul. Okay. Betul. Now, that is one of the cause when you don't you mentioned that our breathing tu tak consistent, maknanya terlalu melaju. Dia ada terms, dia ada terms je, rapid and shallow breathing. Rapid and shallow breathing. That's why it is inefficient breathing. Yeah. Hypercapnia ni juga boleh berlaku apabila kita daripada kita bernafas dalam contaminated air. Contaminated air mengandungi carbon monoxide. But I will say that carbon monoxide poisoning is more common in terms of air contaminations punya toxicity dalam diving berbanding dengan hypocapnia. Okay, now you mentioned about hypercapnia ni merujuk kepada carbon. Now, kalau contaminated air, dia carbon monoxide. Persoalan saya, bagaimana carbon monoxide ni boleh menjadi hypercapnia? Sebab hypercapnia ni tentang carbon dioksida. Actually dia bukan macam tu. Actually in that sense, it's two different thing bang. I would say that it is two different thing, two different gases. This is two different gases. Carbon dioxide is one type of gas. Carbon monoxide is another type of gas. Kalau si carbon dioxide is CO2, kalau carbon monoxide is CO. Dia yang tu nanti saya rasa bagus kalau kita satu topik asing kita cakap pasal carbon monoxide. So kalau tengok kita baru discuss on hypercapnia, kita tak discuss lagi pasal hypocapnia. Okay. Now, what is the difference between hypercapnia dengan hypocapnia? Okay. Hypocapnia, I will say in terms of diving, hypocapnia, again, kalau kita balik semula macam teknik apa, macam mana bang teknik kita tadi? Inhale deeply, breathe and deeply exhale. And slowly. Breathe deeply and slowly. Slowly. Okay. Kalau dari segi hypocapnia pula, biasanya dia akan berlaku kalau macam we breathe and then especially during exhale, we exhale forcefully. Okay? Ingat hypocapnia dia berlaku, nanti saya akan bawa kepada logik dia. Okay. Breathe, hypocapnia is commonly occurs apabila diver tu, bila dia bernafas, dia tarik nafas, mungkin dia tarik nafas biasa, normal. Tapi bila dia exhale tu, dia exhale forcefully. Dia nafas macam itu. Dia panjang. Jadi apabila dia exhale forcefully, banyak sangat pula carbon dioxide dia buang daripada badan dia. Bila dia buang banyak sangat, apa akan jadi? Rendahlah carbon dioxide dalam badan dia. Kan? Jadi apabila rendah carbon dioxide dalam badan dia, that is the situation or that is a condition we call as hypocapnia. Okay. Okay, tapi dalam diving ni, hypocapnia, if you ask me, I will say it is more common
among free divers compared to diving. scuba diving. Sebab apa? Sebab in terms of free divers kan, okay, in terms of free divers, dia ada satu teknik yang mana the breathing technique, yang mana sebelum dia buat dia punya free diving, go for free diving, free divers have a tendency untuk forceful breathing, forceful exhaling in an attempt to sort of like cheat the body. Cheat the body ni maksud saya sebab kalau kita go back to the physiology of breathing, yang stimulate kita nak tarik nafas ni sebenarnya apa? Carbon dioxide. Okay? As carbon dioxide build up dalam kita punya body, kita akan rasa nak bernafas sebab kita nak buang carbon dioxide tu keluar daripada badan kita. Okay. So, for free divers, dia buat forceful exhale ni, dia exhale forcefully ni sebab dia nak cheat kita punya carbon dioxide receptor ni, dia nak rendahkan serendah-rendahnya before they make dive. Dia rendahkan dia punya carbon dioxide so that bila dia dive, longer time that they can get before the body sense that you need to breathe. Kan? Sebab dia dah buang dah carbon dioxide, dia dah buang carbon dioxide dia dalam badan dia siap-siap kan. So body akan kata macam carbon dioxide masih sikit lagi, okey lagi, tak payah nafas. So dia akan dapat dive lama lagi tau. Tapi problem dia ialah apabila berlakunya carbon dioxide yang terlalu rendah dalam badan, dia akan jadi tak balance. Tak balance dengan kita punya oksigen. Jadi masalah tu akan berlaku sebab that imbalance of pressure dekat dalam kita punya darah antara carbon dioxide and oksigen apabila carbon dioxide tu terlalu rendah. Bila terlalu rendah, terminologi yang kita gunakan dalam diving ataupun dalam medical adalah hypoxia. Hypoxia is the terminology used to explain low level of oxygen in the body. Itu hypoxia. Hypocapnia, but hypocapnia does not necessarily comes together with hypoxia. Kenapa I will say like that. Hypocapnia ni banyak merujuk kepada hyperventilation? I think it is a mismatched terms in the how scuba dive, how in scuba diving punya manual to describe hyperventilation. Okay, because as for me, medical terms, hyperventilation is rapid and shallow breathing. Itu hyperventilation. So macam yang kita discuss earlier, hyperventilation ni apabila orang tu bernafas in rapid and shallow, dia bernafas laju tapi tak efektif. So what will happen is hypercapnia, bukan hypocapnia. That is from my medical point of view lah. Okay, I understand that in scuba talk, hyperventilation is referring to will lead to low carbon dioxide. Correct? Yeah. But I beg to differ lah in if we compare that to medical punya opinion. Hyperventilation is rapid and shallow breathing. Okay? Hypoventilation is prolonged and forceful exhalation. Hypoventilation. Okay, jadi one last question. Okay. Kenapa hypocapnia ni boleh mengakibatkan di shallow depth dan akhirnya mengakibatkan kemalangan shallow water blackout? Apa yang sebenarnya menyebabkan the urge of breathing is the carbon dioxide. Okay? Apabila carbon dioxide dalam badan bertambah, dia akan trigger kita punya center pernafasan
dia akan trigger, dia kata okay, breathe. So kita nafas. Okay. Hypocapnia, carbon dioxide ni dia rendah. Dia rendah. Jadi bila dia rendah, dia tak trigger. Tak ada apa yang nak trigger breathing center dekat otak tu. Sebab rendah. Jadi bila tak trigger, orang tu terus blackout, dia jadi tak bernafas. Sebab tak ada carbon dioxide yang nak trigger. Tak ada carbon dioxide nak trigger dia punya pernafasan tu. Itu yang menyebabkan dia blackout. That clear. Lebih clear apabila terang compare to when you read the statements from the manual. Okay, kita tidak ada mempunyai banyak masa. Terima kasih Dr. Hafiz kerana berkongsikan maklumat tentang perkara-perkara yang penting dalam fisiologi Paddy Dive Master Course. Sekiranya anda suka dengan video klip ini, anda boleh tekan like, anda boleh subscribe dan anda boleh sharekan dengan teman-teman anda. Jangan lupa untuk subscribe dan kita jumpa lagi dalam satu lagi topik perbincangan kami dalam Paddy Dive Master Course. Jumpa lagi.